Dia suka dibelai. Oh iya kah? Mun orang si pegangnya sini anaknya jadi ganas. Orang kalau pegangnya sih. Oke, so sekarang kita telah berada di kebun sayur farmhouse. Di sini kita akan melihat berbagai jenis sayur-sayuran. Ba. Nhà ra được không mấy tí cho. Đấy anh bắt đầu. Tao máy con kia rồi. Có xét cái cả mẹ à? Lệ. Bagus. Nhỏ nha. Mẹ rồi bé. Về chú liếng mà to chả. Cái mẹ nó mà nó mẹ. Apa mẹ chả. Mẹ. Inte aja.
belakang sih. Boleh kah? Boleh. Apa nama tuh? Blue tongue skiing. Oke. Langsung kaya. Ini kan Nah, itu. ya. Dia suka dibelai. Oh ya kah? Mun orang si pegangnya sini anaknya jadi ganas. Orang selalu pegangnya sih. Could swear it's been 700 degrees in here since you came in. I could swear that this room has been running out of air and now it's starting to Kuda ya bagus, kuda ya 3 tahun lagi pun ya oke lah. Emang best lah untuk first time aku naik kuda bah. So pas kok rata-rata lah lama-lama yang kita. Karena video tuh sama-sama lagi tuh di apa lah video kan? Di Hash. Di Hash Green. Hash Nature Pak Matang. Yes. Oke. So, Bapak bayar ini kuda sih? Bayar kuda RM5 2 round. Yes. Bayar masuk dalam Bayar masuk kalau ikut dia 18, tapi sekarang ini ada promotion so RM10 lah. RM10 lah untuk orang dewasa lah. So bye bye. Okay, see you next time guys. Thank you for watching.